চেয়েছে। এই অ্যামেন্ডমেন্ট করে বিলটাকে গোটাটা ছাড়বে, এই সম্পত্তি আমার। মোদিজি দুদিন আগে বলেছেন যে কনস্টিটিউশনে কোথাও এই ওয়াকফ বলে কোনো শব্দ নেই। আমি সে কথা ওনাকে পড়ে একটু বলুন, তাহলে আমাদের কাছে আসুন, আমরা শিখিয়ে দেবো হোয়াট ইজ কনস্টিটিউশন। কনস্টিটিউশনের ডাইরেক্ট আমাদের অধিকার দেওয়া আছে, অধিকারকে কার্ডে নাই, সেটাকে রেখে দিয়েছে। আমি ওনাকে শেখাতে চাই, কিংবা ওনার কোন প্রতিনিধি যদি আমার কাছে আসেন ওই জিনিসটা শিখতে। আমি দুটো কথা শুধু বলে আমি শেষ করব, যেহেতু অনেক গুণী গুণী মানুষ আছে। আজকে আমরা এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ, আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হয়েছি। আমরা জানি আমার আপনার কবর দেওয়া সম্পত্তিটা ওই অগাব স্টেটের কবরস্থানটাকে দখল করার চক্রান্তই দিল্লি বসে মুসলমানদের মসনাদে বসে বসে চিন্তা করছে। দেখবেন হয়তো আমরা যাদেরও ভোট দিয়েছি শুধু এমপিরা গিয়ে ওয়াকআউট করবে, বিলের জন্য পার্লামেন্টে কেউ লড়বে না। যদি লড়তো 3 তালাক বিল হতো না। তাই বলবো আজকে এখানে অনেক করতে পারবে না, হস্তক্ষেপ করতে পারে না, এই রাজ্যের ভূমি মন্ত্রীর দায়িত্ব। তাই আমরা বলবো আপনার এমপিদের এমএলএ বলুন যে আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। আমি তাই আবারও বলবো, অভিষেক ব্যানার্জিকেও বলতে চাই যে আপনি দিল্লিতে আপনার এমপিদের নিয়ে ওয়াকআউট করুন, লড়াই করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আমরা কাফন বেঁধে আপনার সঙ্গে দিল্লিতে গিয়ে নামতে রাজি আছি, ঠিক না বল? বন্ধুগণ, সকলে ভালো থাকবেন, এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম। বসিরহাট দরবার শরীফের পক্ষ থেকে আমরা সকলে এই জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সঙ্গে। কেন আগে আপনাদের সুখবর দিই যে পীরজাদা আমাদের ভাই বন্ধু হুজুর তা সিদ্দিকী সাহেব এসছেন আমাদের সভায়। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सबको आजादी दी है अपने तकलीफ की बात, और कोई संविधान पर हस्तक्षेप करे या संविधान को कमजोर करे, दुर्बल करे, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। वक़्फ़ बिल में केंद्रीय सरकार ने डायरेक्ट दस्तूर पर कॉन्स्टिट्यूशन में अटैक किया है। ये मुसलमानों के हक को छीनना चाहते हैं और वक़्फ़ प्रॉपर्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, लूट पुट करके खाना चाहते हैं। ये इख्तियार उनका नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर के सब जुडिस नहीं है। इसलिए ये आग से खिलवाड़ बंद करना चाहिए। और हिंदू बहुत संपत्ति है, हमने कोई विरोध नहीं किया। आप सिर्फ मुसलमानों को देख रहे हैं। हिंदू देव देवी का प्रॉपर्टी इससे 10 गुना 50 गुना ज्यादा। वहाँ कोई आपका पार्लियामेंट में भाष नहीं। इसी तरीके पर तलाक में पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी नहीं, और यहाँ नागरिक सिटीजनशिप एक्ट में नहीं है। तो हम पुरजोर अल्फाज में विरोध करते हैं। इस बिल को आप वापस लीजिए। हाँ, इसमें वो लोग तो है ही सांप्रदायिक, कम्युनल है। वो छेड़छाड़ करना चाहते हैं, मुल्क को बंटवारा करना चाहते हैं, दुर्बल करना चाहते हैं। हम लोग मुत्तहिद होकर इसको लड़ेंगे, ये हमारा आवाज है। वो बाद में, अभी नहीं, जब होगा देखा जाएगा। नहीं, बांग्लादेश जाकर बात कीजिए, बांग्लादेश की कोई बात अभी नहीं करेंगे। चलिए, মসজিদুল আকসা সম্বন্ধে, বাইতুল মুকাদ্দাস সম্বন্ধে সেই প্রস্তাবকে